kmjs, bili lang kayo ng mga souvenirs nila. Like bamboo spoon. Ma'am, sama natin. Ito mga pik-pik na bakat, gano'n. Lights, camera, action. Nakakalitan. Pag bumili ka ng bangko nila, hindi na. Subukan sir. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Straw, bambus. Bambus. Kaway kayo sir, kaway. Kaway, sir, kaway. Kaway. Nat, kaway. Tapos yung sign na. Ano ba yung sign na? Sí, sí, pero no, yo estaba pero no me caso. Ako ba, no?